مگر ان کی قسمت کے انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑ رہی تھی اور یہ اندوناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا، دیکھنے کے لیے انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان کی بلبوں کی روشنی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئی۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ سٹروم کے ساتھ رکھی ٹیچر چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ روسٹنگ روم کی طرف اٹھی تھی اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارا سٹاف کے ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھی۔ مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بھری کوئی لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی۔ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان کی نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شہلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارک کے ساتھ پاس ہو جاؤ گے۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میم شہلا کی نہیں تھی،
अजीब सरसराती हुई धीमी सी आवाज, जैसे कोई नींद के आलम में बोल रहा हो। अनम में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा मिस शहला के चेहरे की तरफ देखे। उसने रोस्टरूम के ऊपर से चाक उठाया और उसी ट्रांस के आलम में बोर्ड की तरफ बढ़ गई। पूरी क्लास की सूरत हाल पर हैरान और परेशान होती हुई अपने रजिस्टर और जर्नल खोलने लगी थी। जल्द ही अनम ने ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखने शुरू कर दिए। सब लड़कियां पूरे अनहमा के साथ वो सवाल उतारने में मसरूफ हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैम शहला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर जैसे ही अनम के आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा, मैम शहला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारी क्लास उनके एहतराम में उनके साथ ही खड़ी हो चुकी थी, मगर मैम ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो जैसे ख्वाब के आलम में चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। मैम, आपकी फाइल। शहला दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी कि अनम जैसे ही एक झटके से होश में आई थी। उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी तो वो बेसाख्ता उसे पीछे से पुकार बैठी, ये तुम रख लो, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। वो वहीं खड़े खड़े जरा सा पलटी थी। उसकी आंखों की वीरानी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में गहरा कर्ब और तकलीफ झलक रहा था। और हाँ, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। सबको बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। किसी को लारा नहीं लगाया। मुझे अपनी बच्चियों का फ्यूचर कल भी अजीज था और आज भी अजीज है। उनकी आंख से एक आंसू टपका और वो पलटकर हवा के सबब झोंके की तरह क्लास के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अनम फाइल हाथ में लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बाकी की लड़कियां भी दम खुद सी खड़ी आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देख रही थी। अनम, तुमने सुना कुछ? तुम्हारी मैम शहला की डेथ हो गई है। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सामने से आती किंजा से टकरा गई। किंजा उनकी क्लास फेलो जरूर थी, मगर उसकी सब्जेक्ट दूसरे थे, इसलिए उनकी सलाम दुआ तो जरूर थी, मगर गहरी दोस्ती कभी भी नहीं हो रही थी। अब उसके मुंह से ये हौलनाक खबर सुनकर अनम के हाथों से चीजें गिर गई थी। क्या ये तुम क्या कह रही हो किंजा? मैम शहला की डेथ कब और कैसे, और हमें क्यों नहीं पता? इस बात का अनम के पीछे पीछे समन, तैबा, फातिमा और इरम भी आकर खड़ी हो गई थी और डूबते दिलों और उड़ते हवासों के साथ उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। लो, मुझे क्या पता ये वाकया कब पेश आया। ये तो मैंने मैम ताबिंदा को मैम फाखरा के साथ बातें करते सुना था, तो सोचा कि तुमसे कन्फर्म करती हूँ। भैया, आखिर को तुम लोगों के तो फेवरेट मैम थी ना वो। तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था। उसने हैरत का अजहार करते हुए सब को एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चलो हम अभी मैम ताबिंदा से पूछते हैं चलकर, शायद किंजा को कोई गलत फहमी हो गई है। समन ने स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा तो सब की सब उसके पीछे चल पड़ी। हालांकि उन सब के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे। किसी अनहोनी का एहसास उन्हें अभी से परेशान करने लगा था, मगर वो हर एहसास को ज़हनों से झटकती हुई आगे बढ़ रही थी। हाँ बेटा, ये खबर सच्ची है। मिस शहला वफात पा चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उसके बाबा भी उसके बाद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। चंद दिन पहले उनका भी हार्ट अटैक हो चुका है। मैम ताबिंदा से अपने बहते आंसू टिश्यू में जज़ब करते हुए बड़ी ही दुख भरी अंदाज से कहा तो वो सब बेसाख्ता रोने लगे। लेकिन कब मैम, ये हादसा कब और कैसे हुआ, और हमें इसकी खबर क्यों नहीं हुई? इरम ने रोते हुए कहा। तो उसके साथ साथ सब मैम की तरफ
सवालिया निगाहों से देखने लगी। बस बेटा ये उसी रोज का वाकया है जिस रोज उसने तुम लोगों को नोटिस देने के लिए बुलाया था। वो तो अपने की वादे की बहुत पाबंद थी, इसलिए वक्त पर ही अपने घर से निकल पड़ी थी, मगर मौत उससे भी ज्यादा पाबंद निकली और शहला का शायद वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी मौत ने उसे रास्ते में ही आन लिया। वो गरीब तो कॉलेज पहुंच ही नहीं सकी और रास्ते में ही ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। हमें भी उसकी डेथ की खबर शाम को मिली थी और फिर प्रिंसिपल साहबा के हुक्म पर हमने इस खबर को आप सबसे छुपा लिया, क्योंकि आपकी शहला के साथ अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह हो चुकी थी कि हमें डर था कि अगर आपको ये न्यूज़ उसी वक्त दे दी जाती तो शायद आप में से कई स्टूडेंट्स पेपर ही ना दे पाती और इसी तरह आपके पूरे 2 साल ज़ाया हो जाते, जो कि ना तो हमें कबूल था और ना ही मिस शहला को। इसलिए बेटा हमने आप सबसे आपकी मैम की मौत की खबर को छुपा लिया। मैम फाखरा ने अफसरदगी के साथ उन्हें मुफस्सिल सा जवाब दिया। तो वो सब रोना धोना भूलकर शॉक के आलम में उन्हें देखने लगी। ये कैसे हो सकता है मैम? शहला तो उस दिन कॉलेज आई थी, उन्होंने हमारे नोटिस भी दिए थे और ये देखिए उनकी फाइल भी अभी तक मेरे पास है, जो वो जाते जाते मुझे दे गई थी। अनम ने बेयकीनी से उन्हें देखते हुए कहा। तो वो उन्हें मशकूक निगाहों से देखने लगी। ये क्या कह रही हैं आप? शहला और कॉलेज आई थी? हमने तो उसे नहीं देखा। वैसे उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, कुछ याद है आप लोगों को? काबिंदा ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। वो सब की सब बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही थी। मैम याद करें 1:20 पर आपने हमें आकर बताया था मैम शहला घर से निकल चुकी है और जल्द ही कॉलेज पहुंच जाएंगी। फिर आप चली गई तो एकदम जोर का तूफान आ गया था। इतना शदीद तूफान हमने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और फिर अचानक लाइट भी चली गई थी। फिर जब लाइट आई तो हमने देखा कि मैम शहला अपनी चेयर पर बैठी थी। उस वक्त 2 बजने में 10 मिनट रह गए थे। उन्होंने हमें नोटिस दिए और फिर वो वापस चली गई और उनके जाते ही तूफान भी थम गया और कॉलेज से छुट्टी भी हो गई। और आप कह रही हैं कि मैम कॉलेज ही नहीं आई थी, तो फिर वो कौन थी? और अनम के इस सवाल ने वहां मौजूद सब नफ्स को एक अजीब सी सनसनाहट का शिकार कर डाला था। मैम ताबिंदा और मैम फाखरा ने बेयकीनी से भरी खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देखा था। उनके रंग सफेद पड़ना शुरू हो गए थे। खौफ और दहशत से उनकी निगाहें फटी की फटी रह गई थी। अपनी लेक्चरार का ये हाल देखकर उन लड़कियों की सिटी भी गुम हुई जा रही थी। वो सब की सब बेदम होकर वहीं बैठती चली गई थी। 2 बजने में 10 मिनट, मगर वो इस वक्त आप लोगों के पास कैसे आ सकती हैं भला? उसकी गाड़ी की ट्रक के साथ टक्कर तो 1:15 बजे ही हो गई थी और टक्कर इस कदर शदीद थी कि उसने मौका पर ही दम तोड़ दिया था। तो फिर कैसे और किस तरह? और तूफान कब आया था? उस रात तो बस मामूली सी बारिश हुई थी और उससे पहले थोड़ी सी आंधी जरूर चली थी। तो फिर आप लोग कौन से तूफान का जिक्र कर रही हैं? और लाइट तो 1 मिनट के लिए भी नहीं गई थी और तुम कह रही हो कि क्रैकडाउन हो गया था। मैम फाखरा की खौफ और हैरत में डूबी आवाज ने उन्हें और ज्यादा खौफजदा कर दिया था। उनके आसपास फिर वैसी ही सरसराहटें दौड़ने लगी थी। मैम ताबिंदा और फाखरा भी चौंक गई थी। उनके पास एकदम ठंडी सर्द हवा का झोंका सा गुजरा। उस झोंके से उनके दुपट्टे और बाल यूं लहराए थे जैसे वो खुले आसमान थले खड़ी हो। लड़कियां खौफजदा होकर चीखती हुई एक दूसरी से लिपट गई थी। हवा का झोंका सरसराता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा तो उन सब की आंखें
حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئی تھی۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر ان سے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے کو آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کو کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگ سب کچھ نارمل کیوں محسوس کر رہے تھے؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس تا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور استاد کے احساس دی ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی تھی، اور یہی حال ان سب ٹیچر کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جوں کے تو موجود تھے کہ آخر وہ کون جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی۔